Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكريمين والروحانيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل إلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين. ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخ القرب الصوفية خصوصا سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الشيخ محمد هاشم الشعري وكيل الخالد وكيل فخر الدين وكيل زكي حدث وأصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخ نقد العلماء خصوصا الشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ الوهاب حسب الله والشيخ الشيخ الزهري والشيخ إكرام مسعود والشيخ معصوم والشيخ أبو الأسود المسائل مؤسسيها وإلى أرواح مؤسسي هذا المسجد مسجدنا سبيل الله مشكور بقي محمد بن حسن وجميع من في تأسيس هذا المسجد. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن لو أمن علينا ولمن أوصانا عندنا بدعاء الخير شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا الأموات من يساعد هذه الجلسة المباركة شيء لله له والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس 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 لا إله إلا الله الملك القدوس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله
الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدان يا أغتاب يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدان يا أغتاب يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدان يا أغتاب يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih melanjutkan penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang matan hadisnya berbunyi man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah. Sekilas kita ulang sedikit ya, materi yang lalu, bahwa hadis ini dijelaskan di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syiri, bahwa yang dimaksud hadis barang siapa yang membuat hal yang baru atau melindungi atau mendukung orang yang membuat hal-hal yang baru, maka dia fa'alaihi la'natullah, mendapatkan laknat Allah. Nah, ini yang dimaksud membuat sesuatu yang baru yang mendapatkan laknat itu adalah terkait dengan kemarin sudah kita jelaskan, contohnya seperti akad-akad yang fasid, yang rusak. Jadi ngarang sendiri, bikin akad nikah tapi ngarang sendiri. Dan wal hukmu ma'al jahli wal jur wa nahwi dzalika mimma la yuwafiqu syar'a. Jadi termasuk memutus perkara berdasar kebodohan atau ketidaktahuan dan kesewenang-wenangan dan lain sebagainya, yang mana itu semua tidak sejalan dengan syara'. Lah, hadis ini dikecualikan dari hadis ini, yaitu seperti masalah-masalah ijtihadiyah. Kemarin sudah kita jelaskan ini, ya, terkait dengan kalau ijtihadiyah itu kan bicara mengenai dhannul mujtahid. Jadi dhannnya para mujtahid. Lalu contoh yang lain yang tidak termasuk dalam ancaman hadis ini adalah wa kitabatil mushaf, yaitu penulisan mushaf. Nah, ini kita kemarin sampai di sini. Penulisan mushaf di dalam redaksi kitab yang lain, Nuskhah Al-Jawahir, di teks Al-Jawahir itu di sana menggunakan lafaz jama'. Kalau di kitab ini menggunakan lafaz mufrad. Wa kitabatil mushaf. Kalau di kitab satunya menggunakan wa kitabatil masahif. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan Al-Qur'an itu belum terkumpul atau belum terkodifikasi menjadi satu mushaf seperti yang kita kenal hari ini. Jadi dulu zaman Rasulullah itu memang Rasulullah sudah perintahkan untuk menulis ayat Al-Qur'an, tetapi masih tercecer. Ada yang di pelebah kurma, ada yang di bekas tulang, ada yang di kulit-kulit binatang, ada yang di batu. Nah, ini barulah kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama, ini karena terjadi peperangan, termasuk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu kan banyak yang ketika Rasulullah wafat itu kemudian kembali murtad. Ada juga yang menolak untuk membayar zakat. Nah, orang-orang ini kemudian karena mereka ini melawan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu mengirim pasukan termasuk untuk memerangi mereka. Nah, yang dikirim ini pasukannya ini termasuk dari golongan Al-Qurra. Al-Qurra itu para penghafal Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu banyak yang dikirim. Yang terjadi banyak mereka ini berguguran. Sehingga disinilah kemudian Umar ibn Khattab ini punya satu gagasan yang sangat cemerlang. Beliau usul kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk mengumpulkan, menulis mushaf. Jadi menulis dan dikumpulkan itu tulisan. Abu Bakar ketika itu tidak langsung mengiyakan.
Abu Bakar mengatakan begini, tapi ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar dengan argumentasinya, ini kalau dibiarkan begini, ini nanti Al-Quran ini akan punah, akan musnah. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah perintah untuk menulis, hanya belum dikodifikasi. Akhirnya berdasarkan usulan Umar yang kemudian didukung oleh para sahabat-sahabat yang lain, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu mulailah membentuk tim yang diketuai oleh Zaid ibn Thabit. Lah tim ini tidak sembarangan. Jadi ada landasan kiroahnya, bacaannya. Terus paling tidak minimal ada 2 saksi yang betul-betul diakui dari sisi hafalannya, dari sisi keadilnya. Lalu kemudian ada bukti tulisan. Karena setiap ayat yang turun itu Rasulullah sudah perintahkan untuk ditulis. Bahkan beliau melarang menulis selain ayat Al-Quran. La taktubu anni syai'an ghairal Quran. Akhirnya ditulislah dan dijadikan satu mushaf, dan urutannya menurut jumhurul ulama, urutan tartibul mushaf itu tauqifi. Tauqifi ini kenapa? Tauqifi itu memang sesuai arahan dari Rasulullah. Yang Rasulullah dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Apalagi itu dikuatkan ketika al-urdah al-akhirah. Jadi Rasulullah di Ramadan, apalagi Ramadan terakhir sebelum beliau wafat di tahun berikutnya di bulan Rabiul Awal, itu urutan-urutan itu sudah sesuai. Tinggal nanti menambahkan ayat yang terakhir turun, yaitu ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan ayat-ayat yang lain. Tapi Rasulullah sudah memberi petunjuk, letakkanlah ayat ini setelah ini dan seterusnya. Nah, jadilah kemudian itu menjadi satu mushaf. Lah tulisan mushaf ini, menulis mushaf ini itu dikecualikan dari ancaman hadis ini. Kenapa? Karena justru dengan penulisan mushaf itu, ini menyelamatkan Al-Quran, bukan bertentangan dengan syarak, justru malah menguatkan. Maka ini tidak bisa dikatakan membuat sesuatu yang baru lalu mendapatkan laknat, tidak bisa. Makanya diberi contoh penulisan mushaf. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu salinan mushaf itu hanya satu yang resmi. Ada yang lain itu tulisan para sahabat-sahabat sendiri. Itulah yang kemudian dikenal dengan mushaf sahabat, mushafus sahabat. Jadi masahifnya, mushaf-mushafnya para sahabat. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu ketika belajar kepada Rasulullah itu beliau ditulis ayat-ayatnya. Nah, tapi yang resmi itu hanya ada satu salinan, itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan itu menjadi dokumen negara. Nah, ini yang kadang-kadang ada sebagian orang yang mengira bahwa tulisan mushaf pada masa itu sudah seperti tulisan mushaf pada hari ini. Padahal tidak sama. Karena pada masa itu khat kufi kuno yang dipakai oleh bangsa Arab dalam penulisannya itu belum mengenal yang disebut dengan simbol harokat. Jadi kalau kula lan panjenengan sekarang ini baca Quran ada harokat fathah, dhamma, kasroh, fathah, kasroh, dhamma, itu dulu tidak ada simbol itu. Terus yang kedua, tulisannya juga tidak ada titiknya. Jadi tulisan itu hanya rumahnya. Jadi kalau panjenengan lihat di internet banyak, termasuk budaya tulisan Arab ketika Rasulullah memerintahkan kepada para penulisnya beliau itu ketika kirim surat. Dulu pernah kita bahas ketika membahas kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Itu tulisan Arab ketika itu kosongan. Jadi antara fa dengan qaf itu sama, yang penting rumahnya. Ain dengan begini tulisannya sama. Ba, ta, fa tulisannya ya rumahnya saja. Jadi tidak ada titiknya, tidak ada simbol harokatnya. Nah, kalau yang penting bisa menampung kiroatnya itu tadi. Makanya kiroat itu seperti fatabayanu, ada yang baca fatathabatu, itu tidak merubah khat asalnya.
pada zaman Abu Bakar sampai kemudian pada zaman Utsman. Nah, saya lanjutkan. Ini terkait dengan penulisan mushaf ini sampai menjadi seperti hari ini itu seperti apa. Sehingga kita jangan mengatakan ini tulisan mushaf ini bid'ah, ini diancam, ini enggak. Ini justru malah berpahala. Nah, nanti itu kita bahas di pembagian setelahnya, yang mana oleh Imam Ibnu Abdissalam itu dibagi bid'ah itu ada hukumnya itu ada 5. Itu nanti akan kita bahas. Sekarang kita contoh dulu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq disimpan sebagai dokumen negara. Pada masa Umar Ibn Khattab juga begitu. Yang resmi itu ya satu dokumen negara, tapi banyak orang-orang yang kemudian menyalin dari salinan mushaf para sahabat. Disalin, tersebar. Sampai pada masa Utsman Ibnu Affan. Utsman Ibnu Affan itu menjadi khalifah itu selama 12 tahun. Di 6 tahun yang pertama itu situasinya sangat kondusif. Ya, Utsman ini merubah beberapa kebijakan yang berbeda dengan pada masa Umar Ibnul Khattab. Kan pemerintahan Utsman itu karena umat Islam sudah banyak dan Islam itu sudah diikuti dan dipeluk agama Islam itu oleh orang-orang di luar Arab. Sehingga Utsman itu membangun perekonomian. Ketika membangun perekonomian, di kalangan orang-orang Quraisy yang ahli-ahli ekonomi atau para ekonomnya itu adalah orang-orang dari Bani Umayyah, klannya Utsman itu. Sehingga karena yang dibangun itu adalah perekonomian, jadi kebijakannya berbeda dengan pada masa Umar. Karena pada masa Umar itu ya masih proses. Masa Umar kan mendirikan Baitul Mal. Nah, pada masa Utsman ini mulai perekonomian itu meningkat. Nah, inilah yang kemudian pada 6 tahun berikutnya ini dijadikan propaganda oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Utsman. Sehingga Utsman itu dituduh nepotisme, dituduh korupsi. Padahal dulu sudah pernah kita bahas ini. Kita ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ikut-ikutan untuk memberikan tuduhan-tuduhan negatif. Karena tidak mungkin lah seorang Utsman yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan dengan 2 orang putrinya, ya kan? Apalagi Utsman itu termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga. Kan tidak mungkin orang masuk surga kok dia katakan korupsi, mencuri uang umat ketika itu, kan tidak mungkin. Nah, kembali ke materi tadi. Pada masa Utsman ini mulailah banyak orang-orang ajam atau orang-orang non-Arab itu yang tidak bisa membaca tulisan Arab karena memang bahasa Arab itu bukan bahasa ibu, bukan bahasa asalnya. Sehingga yang terjadi banyak kesalahan, termasuk yang beredar di masyarakat itu mushaf salinan dari para sahabat itu tidak terverifikasi dengan baik. Sehingga akhirnya namanya qiraat Al-Quran tuh versinya mau macam-macam. Dan ada ketika itu ada yang itu bukan termasuk Al-Quran. Contohnya sahabat itu kan menulis ayat-ayat Al-Quran itu kadang ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi itu dikasih penjelasan. Yang terkenal itu contohnya seperti dalam surah Al-Kahfi itu amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ayatnya begitu. Di dalam mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud itu ada penjelasannya safinatin solihatin. Lah orang yang tidak tahu dikira solihatin itu bagian dari ayat Quran. Karena tulisan itu ngambil dari tulisan tadi itu. Akhirnya disinilah Utsman membuat satu standarisasi.
Standarisasi inilah yang kemudian hari ini kita kenal dengan Rasm Utsmani, Ar-Rasm Al-Utsmani atau Rasmul Imam. Ya, distandarisasi oleh beliau. Tapi lagi-lagi yang harus kita ingat, Rasm Utsmani yang distandarisasi oleh Utsman ibnu Affan itu juga belum mengenal simbol harokat, belum ada titiknya. Huruf itu belum ada titiknya, masih rumahnya saja. Cuman untuk memverifikasi tadi itu, akhirnya yang dilakukan Utsman adalah qiraat yang sudah berkembang di daerah-daerah kota-kota besar Islam waktu itu. Setidaknya ada 5: Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Paling tidak ada 5 ini. Itu kemudian qiraat yang sudah berkembang di sana diverifikasi dari sisi apakah qiraahnya itu betul-betul sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Nah, dari hafalan-hafalan itu, nah ketika sudah diverifikasi, maka kemudian distandarisasi, disesuaikan dengan yang distandarkan di masing-masing daerah itu. Contoh, di Kufah sendiri ya. Di Kufah itu ada bacaan yang berkembang itu, contohnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada qiraat yang baca fatatsabbatu. Antara fatabayyanu dengan fatatsabbatu itu kan tidak merubah rumah tulisannya kan tidak berubah, tetap sama. Giginya sama, fatabayyanu fatatsabbatu. Maka tulisannya sama, tapi qiraatnya bisa berbeda. Nah, maka kemudian setelah tulisan itu diverifikasi, maka dikirimlah hasil verifikasi tulisan itu ke masing-masing daerah-daerah besar tadi itu, kota-kota besar Islam ketika itu, disertai dengan mukri. Mukri itu orang yang mengawal, yang mengajarkan Al-Quran. Abdullah As-Sa'ib di Makkah. Lalu kemudian kalau yang di Kufah, Abu Abdurrahman As-Sulami diutuslah ke Kufah. Dari sini kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami ini punya murid. Di antara muridnya adalah Imam Hamzah, Imam Ali Al-Kisai, Imam Asim. Yang kemudian Imam Asim ini menjadi sandaran kita hari ini. Qiraat Quran kita adalah qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Hafiz. Nah, sekarang saya kembali ke Kitabatil Mushaf tadi. Setelah itu, pada masa Utsman, jadi sudah distandarisasi, tapi ternyata seiring berjalannya waktu sampai masuk pada masa Ali ibni Abi Thalib. Ali ibni Abi Thalib itu memimpin sebagai khalifah itu tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Beliau memindahkan ibu kota dari Madinah, dipindah ke Kufah. Ya. Ternyata di Kufah, di Basrah apalagi ya, Basrah kota metropolitan. Di Basrah itu ada seorang gubernur namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini gubernur Basrah. Yang ketika itu beliau ini kaget gara-gara apa? Ada orang baca Quran. Zaman itu Quran, sekali lagi saya ulangi, belum ada simbol harokat dan belum ada tanda titiknya bagi huruf. Tanda titik bagi huruf itu namanya nuqtatul i'jam. Kalau tanda harokat itu namanya nuqtatul i'rab. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ada orang baca Quran itu kebetulan baca surah At-Taubah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kaget Abul Aswad. Kalau dibaca wa rasulih, ini maknanya fatal, ini bisa berbalik 180 derajat. Annallaha bari'um minal musyrikin, kalau qiraat kita wa rasuluh, bahwasanya Allah berlepas diri terhadap orang-orang musyrik, dan juga Rasulullah itu juga berlepas diri terhadap orang musyrik karena sudah murka. Kan surat At-Taubah.
Lah kalau dibaca warasuli, maknanya jadi begini, bahwasanya Allah berlepas diri terhadap orang-orang musyrik dan rasulnya. Lu kan beda jauh. Gara-gara dibaca kasroh warasuli. Akhirnya itu salah satu pemantiknya. Akhirnya Abul Aswad mikir, gimana ya caranya? Akhirnya Abul Aswad manggil muridnya. Kata beliau begini, kalau saya membuka bibir saya, maka letakkanlah titik di atas huruf itu. Kalau bibir saya ke bawah dan itu pecah ke bawah, tidak nempel, maka letakkanlah titik di bawah huruf itu. Kalau bibir saya bertemu atau mencucu, maka letakkanlah titik di atas tapi tidak lurus hurufnya, tapi agak geser sedikit. Nah itu cikal bakal simbol harokat yang kita kenal hari ini. Sekali lagi, yang dilakukan Abul Aswad Ad-Du'ali itu jangan dikatakan ini bid'ah karena tidak dilakukan Rasulullah. Mboten. Justru itu malah mendukung keotentikan Al-Quran biar orang tidak salah baca. Akhirnya lapor kepada Sayyidina Ali selaku khalifah, sekaligus jadi melaporkan itu hasil temuannya itu begini. Nah, sekaligus Abul Aswad itu punya terobosan. Mulai Abul Aswad itu mengklasifikasikan kata dalam bahasa Arab. Jadi beliau itu mengamati ayat-ayat dalam Al-Quran itu lafaz per lafaz diamati, lalu diklasifikasikan. Oh ternyata ada 3 klasifikasinya. Ada namanya fi'il, kata kerja. Ada namanya isim, kata benda yang nanti mencakup di dalamnya ada sifat, ada isyarah dan seterusnya. Ada namanya isim, ada namanya harf. Laporlah beliau ke Sayyidina Ali. Setelah lapor, jawab Sayyidina Ali begini, unhu hadzal nahwa. Tempuhlah jalan ini, lanjutkan. Itulah kemudian cikal bakal munculnya ilmu yang disebut ilmu nahwu itu. Jadi itu pemantiknya dari Al-Quran untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nah Abul Aswad sehingga menghasilkan tadi itu simbol titik sebagai simbol dari harokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Titiknya huruf belum ada. Ada murid beliau kemudian namanya Nasr bin Asim Al-Laythi. Ada juga yang namanya Yahya bin Ya'mur. Ini kemudian mengembangkan dari apa yang dilakukan Abul Aswad sebagai pelopor tadi itu, menambahkan titik bagi huruf. Jadi kalau fa itu titiknya 1, kalau qaf itu titiknya 2. Tapi ternyata itu model tulisan Masyriki. Kita ini Masyrik itu sebelah timurnya Makkah. Tapi Maghribi tulisannya baratnya Makkah. Termasuk daerah-daerah sana seperti di Maroko, di Tunisia. Itu kalau panjenengan lihat di sana qiraat yang berkembang itu qiraatnya Imam Nafi. Umpama riwayatnya Qalun atau Warosh. Itu tulisannya itu fa-nya itu kalau qaf itu titiknya 1 seperti fa kita. Kalau qaf titiknya 1 di bawah. Loh itu sudah beda lagi itu. Tapi bunyinya tetap. Itu perkembangan dari tulisan. Makanya dulu itu pernah heboh dulu gara-gara ada orang yang tidak paham ilmu tentang ini, melihat ada mushaf Al-Quran itu riwayat Warsh, qiraahnya Imam Nafi. Tulisannya itu mustaqim, tulisannya titiknya 1. Jadi kalau orang kita baca koyok-koyoknya ihdinas siratal mustaqim, lalu disebar hati-hati Al-Quran palsu. Ya padahal tidak palsu itu. Itu dari sisi penulisan. Nah, saya lanjutkan tadi. Nasr bin Asim Al-Laythi ini punya terobosan. Inilah yang disebut dengan nuqtatul ijab, sehingga membedakan antara ain dengan ghin, titiknya 1. Ta, fa dengan ba, titiknya beda. Jim dengan kho, titiknya beda. Kalau ha tidak pakai titik. Dulu asalnya tulisannya sama. Makanya belajar Quran itu sejak dulu itu harus talaqi, harus ketemu guru. Apalagi dulu ketika tidak ada titik dan harokatnya. Sekarang saja masih sangat perlu dan harus berguru.
Karena kalau enggak itu orang bisa salah baca. Contohnya apa? Seperti alif lam mim dengan alam nasroh, itu kan dulu enggak ada harokatnya, enggak ada simbol harokat, sehingga tulisannya sama. Kalau orang enggak belajar dengan guru ya dibaca sama, jadinya berbahaya. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, ini masih abad pertama Hijriah. Itu abad ke-1 Hijriah. Karena Abul Aswad Ad-Du'ali itu wafat tahun 69 Hijriah kalau tidak salah. Abul Aswad Ad-Du'ali. Lalu ada muridnya tidak sampai tahun 100 Hijriah. Itu berlaku tulisan seperti itu. Sampai pada abad kedua Hijriah, ada seorang ulama yang sangat cerdas, jenius, namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 175, wakilah 180 Hijriah. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu kalau panjenengan pernah belajar nahwu, itu guru dari Imam Sibawai. Nah, apa terobosannya Al-Khalil? Al-Khalil itu tadi itu mengembangkan dari apa yang sudah digagas oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kata Al-Khalil begini, kalau untuk simbol harokat, kata beliau ini, harokat itu kan nilainya separuh dari huruf. Contohnya kan, untuk lebih memahamkan ya. Kita ini kalau belajar tajwid, mat tobi'i itu kalau kita ditanya, mat tobi'i panjangnya berapa? 1 alif atau setara dengan 2 harokat. Berarti harf yang satu itu nilainya itu separuh itu adalah harokat. Nah, ini waktunya mau habis ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut pada episode yang akan datang penjelasan mengenai kitabatil mushaf. Sampai hari ini kita membaca mushaf yang sudah sangat luar biasa. Kalau sekarang ini mushaf ini jenisnya banyak. Ada mushaf tajwid warna, mushaf ini. Nah, itu jangan kemudian dikatakan, oh ini bid'ah ini membuat sesuatu yang baru zaman Nabi, tidak ada. Itu tidak termasuk ancaman dari hadis ini. Justru itu malah membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.